Vision plus jabarani kan. Denmisɛn yɛrɛ ka bana kuma janti. Denmisɛn kolo kɛnɛ ka ca. Mɔgɔ minnu tɛ sugunɛ sɔrɔ f'u bɛ t'u kɛrɛ sɔgɔ ka sɔnni don a la. O zababulu hali a ka ɲi mɔgɔkɔrɔba ma. Aw ka kɛnɛya, anw ka kɛnɛya, an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya. Nin ye jɛmukan ye, jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus jabarani kana na kalo o kalo. Ka kɛnɛya kunnafoni nafamaw ta k'o di aw ma faamuya cogo ɲuman na. Wa diɲɛ magobatigiw ni aw bɛ fɛ a ka publicitéw ka tɛmɛ nin jɛmukan in kɔrɔ, a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la. Anw ka kɛnɛya, kunnafoni nafama sɔrɔ sira. Amina. Mamuya kari. Na to mutu tugu de na do ni wonche ka pen ka ambo ka ampi. Abra du ka ngon na aparka chana yi akuni ayi sabotu na. Ko amero na foti. Me ere na le ni yan sanje wati abi wati jolbo. Bon, on na ga mille 3 fois ça. Bi ko ni alhamdulillah. Ni na do te kele. E toni jam Mamadou Keita e shibe sanjele 2006 e sanjele sa tani sa o muye sensoro botoro ibina botoro la Carla una le abe watu jolo ana ndite makalo geleni le dawana manka kalo kele no sini dimanche aba ngisi dimanche la makalo on yara tan tura mena ko joli mi baloro ya kun tala jenya sona bi mata on tan yara kenera me joli ne kun tala jenya abai awo awon boka wala do sele segala awo ka wala do sele nyamna fam bazmana baga segala awo ayo ka wala yo awo ka wala afu fana afu ita wa me kardi ni kala yene ya awo kardi ni kala ni donc wala dila ma on na foya awo ya ifasi de sanfe abi chogori ya obulo sisa sisa ngwane ko sera yere alhamdulillah ya ba fara jolla ani to Ibrahim Traoré dole wakati de wala ajudant sur soutramane en tant que moto la on c'est Carla Genala donc ça on a alhamdulillah bi ko ni akusara yarade alhamdulillah sera kolo tukura haba e raka jeta sin tukura haba sin tukura haba ya yara beto ma da men bere resi ena na watu julwo ba kalo gele ma da fatin do ya furakeli ya condition bi chogodi a sogomani wula o kon mena ala entretien kana o ko drama kele amodi ay pa na ay ma ni pa ma la ya do ne sababu min sera bana de sera na korga ma jibai a za ma da sura are ne wule wa ngana broma fe ya ko broma bi se an bana frare ori hanziya bana yi so chuku an bi na wajiri da ka pika moti ka ise kaiwa ay kore perna ko
ayiwa dɔw dun y'a ye ni nin ko sugu y'i sɔrɔ dɔrɔn i b'i tile dɔgɔtɔrɔsoba de la direct la munna e ma taa ye i nana Burama fɛ yan n taara ye u ye kan bɔ ɲɔgɔn ma diya n ye quoi Burama ta diyara ne ka sabu wagati min na ne yan e ye yan dɔn cogo di n kɔrɔkɛ y'a to Espagne ka yan adresse ɲini kɛ ne wagati min na ne yan k'a sɔrɔ e bɛ Mali la yan o y'a sɔrɔ ne bɛ o y'a to Espagne o ye min dɔn an na ye anw ye tu dɔn an na yɛrɛ o y'a ye fɛsi kan ka anw bila ka na yan n taalen tɔmini yɔrɔ la kɔkɛrin de ye n sɔrɔ ka n don tɔmisin sanfɛ n bila ka bɔ sanfɛ ka n kɔkari e bɛ bɔ fɔ dugu jumɛn na ne ye bɔ Selinge awɔ u ye cɛ ka bɔ Selinge ka taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la ayi u ma ne cɛ ka taa ne ye dɔgɔtɔrɔso la u ye ne cɛ ka bɔ Selinge ka taa ne arajo kɛyɔrɔ arajo kɛlen n sɔrɔlen ka na ne yan munna ma taa n'i ye dɔgɔtɔrɔso la n b'o kun dɔn komi bana jugu fana kun tɛ n na min tun ye n na o kɔkɛrin de ye o de kosɔn u ma taa ni ye olu tile ka na n'i ye Burama fɛ yan awɔ yan n'i bɛ yan gɛlɛya jumɛn bɛ yan tari nɔgɔya jumɛn bɛ yan n'i bɛ yan nɔgɔya de bɛ yan n tɛ gɛlɛya tɛ yan dɛ parce que n na kuma kelen yan n bɛ alihamudulayi fɔ n nalen yan o b'a sɔrɔ n tɛ se ka sigi n tɛ se ka jɔ n yɛlɛmali bɛɛ mɔgɔw ye n kokurun bɛɛ mɔgɔw ye hali n tɛ se ka foyi tɛ se ka kɛ ni mɔgɔw tɛ awɔ hali n tɛ se ka foyi kɛ ni mɔgɔw tɛ mais alihamudulayi bi n bɛ wuli ka n sigi n bɛ n pousse n yɛrɛ ye n bɛ dumuni kɛ n yɛrɛ ye n bɛ ko bɛɛ kɛ n yɛrɛ ye awɔ cɛfarinya ye tarawelelakaw ta ye aw ka farin kosɛbɛ muru ni bamuru dira aw bɛɛ y'aw baro k'aw bɛ kɛlɛ kɛ aw dusukolo la e bɛ yan kabi waati jumɛn ne bɛ yan kalo 7 de ye nin kalo 7 awɔ bi nɔgɔya kɛra kosɛbɛ awɔ nɔgɔya kɛra yɛrɛ yɛrɛ baasi tɛ sini bɛɛ bɛ wuli ka taa fo ka taa yɛrɛ tomi ka tuguni i bɛ sɔ kɛ daga la a mɔbali i y'a bɔ k'a dun k'i kɔrɔ fɔ tɛ i t'a wele kuma ka gɛlɛn dɔɔni a tari a kolo pɛrɛnna de a tɔgɔ de kɛra a tɔgɔ komi a tun bɛ so kɔnɔ a y'i da so kɔnɔ a wulila kabini i jɔ ka bɔ kɛnɛ ma a kɛlen na ko ɲɛnamini bɛna don a kunna a yɛrɛ si so kɔnɔ k'a bɔ k'a bin a tɔgɔ kan o de y'a sɔrɔ maakɔrɔba kolo tugudi o ma nɔgɔ dɛ o ma nɔgɔ dɛ n y'a dɔn o tuma aw bɛ yan kabi waati aw nalen yan aw ye nafa sɔrɔ yan anw nana kunun nka kunun ni bi cɛ an ye nafaba de sɔrɔ kunun an bɛ se tuma min na k'a taa ma bila k'a ma nka bi alihamudulilayi kunun ni bi kɔnɔ an ye jɔyɔrɔba de y'a la ni nin ko sugu kɛra dɔw bolo u b'o tilen n'a ye ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔsoba yɛrɛ la munna aw ma taa yen anw taara komi an ko hakili la ko mugu de don an bɔra kita de ko n'an nana a lajɛ arajo la ni mugu don an bɛ segin ka taa a mugu furakɛ mais an taara olu ko ko a bɛ lajɛ arajo la k'a pɛrɛnnen don ala ni an ka den dɔ sababu o de kɛra sababu ye ka nin cɛ ko f'an ye o y'o ko f'an ye don min sufɛ o kunun bɛ anw sera yan a selen a ye nafa sɔrɔ kunun an sera an ye nafaba de sɔrɔ walayi an ye nafa de sɔrɔ ayiwa gɛrɛgɛrɛ ne ye kun kɔfɛla le damatalan bɔ n farila n terikɛ kɔ n dɔrɔn ka taa baara kɛ i y'a ye o dɔrɔn fana bɛnna kan ne yɛrɛ ka salon bɛ damatala de e tun bɛ kun kɔfɛ de u taara fara terikɛ ka dɔrɔn dama de binni ka ye ka kɔ kari o tiɲɛ tiɲɛ na ne yɛrɛ tun bɛna don min ne yɛrɛ kun n tɛ furu la yɛrɛ nka bi kɔni i ka fisa yɛrɛ 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 e bi yan sa a bɛ waati joli bɔ dimanche nata la fana k'a kun ɲɔgɔn tile 15 ye ni nin ko sugu ye sɔrɔ ta jango dama kɔ de fana don an ma taa dɔgɔtɔrɔso la bon an tun b'a taa dɔgɔtɔrɔso la fɔlɔ an tilenna yan ne bon ale y'a lajɛ ale ko kɔ de vraiment yɛrɛ bon a ye turu dɔw di an y'u k'a la kɔ yɛrɛ kun fununa bon ne yɛrɛ kun tɛ foyi kalama ne ka mɔgɔw ko kɔ kun fununa a kun tɛ se ka lagɛ yɛrɛ y'a bɔ bi n kɔni kɔni tiɲɛ tiɲɛna a ka fisa yɛrɛ de a bɛ se a ka baara la yɛrɛ de aw ye yan dɔn cogo min na o y'o ɲɛfɔ e wa yan
bon dole ko ko ngana yan dole ya résultat fa yana ko ngana yan Basité. Comment est-ce que vous êtes blessé? Cet accident-là, j'ai eu ça au Gabon. Gabon. J'ai eu l'accident-là le 8 janvier 2019, 6h45. Donc avant de venir, j'ai fait 6 mois là-bas soigné. Il n'y a aucune solution. J'ai tous les documents avec moi ici. On a déjà signé le papier, je dois couper le pied. Ah oui. J'avais accordé main. En partant à la maison la nuit, j'ai réfléchi. Et moi-même, j'ai réfléchi. J'ai dit, avant de couper, je vais laisser moi d'abord. Même quand on va couper, c'est là-bas qu'on doit couper. En même temps, j'ai pris le téléphone, Internet. J'ai en train de fouiller jusqu'à ce que j'ai tombé ces armes. Sur Facebook? Oui. Personne n'est pas indiqué. Hein. En même temps, j'ai appelé. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé. Et quand j'ai appelé, elle m'a dit que sans problème. Quand tu peux venir, dès que tu seras ici, on va trouver une solution. Le lendemain, j'ai pris le bosson, j'ai pris le billet et je suis venu. En même temps, aéroport direct, je suis venu ici. Ah, ça oui. fait 1 mois demain. 1 mois et demi? Oui, hier 1 mois vendredi. Ah, d'accord. Donc je remercie quand même, depuis que je suis venu, je sens bien que je suis à l'aise par rapport à 6 mois. Ça va? Ça va. J'étais dehors même, j'ai fait 2 jours dehors. Maintenant, hier, elle m'a dit que je viens, comme demain on va lever le truc là. Donc j'ai baladé dehors. Ah bon? Donc Donc je suis vous rentré. pouvez ici. déjà marcher? Oui, je marche dehors. J'ai fait 3 jours, je suis dehors même. Vous avez quel âge? J'ai 40 ans. 40 ans. Et maintenant, ça va? Ça va, Dieu merci. Ito, Traoré. Mun yi sheso? Soudainement, il est simple. Sutarama? Amena? I bɛ yan kalo joli? Bon, avec kalo fila bɔ sisan. Kalo fila? A nɔgɔyara kosɛbɛ? Non, nɔgɔyara sisan ka fisa yɛrɛ yɛrɛ de. I na don ni bi a bɛ cogo di? A b'a fisa o tɛ kelen ye. O tɛ kelen ye. San i bɛ se ka tagama? Awɔ, o tɛ kelen ye sisan. I ka tagama. I t'i ka bɛrɛ ta? E bɛ taama ka sɔrɔ bɛrɛ yɛrɛ tɛ? Dɔɔni nɔgɔya. Non. A tɛ tɛmɛ ne kan. Sigi ko. Non, a tɛ tɛmɛ. Ok. Merci. Ne ni Burama bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bi a bɛ san 5 ɲɔgɔnna bɔ depuis ma tila pepewu fo sisan n tilara ne ye infirmier ye mais an b'a wele ko infirmier technicien supérieur voilà bon ni Burama kɔni bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a mɛnna sisan jeli sɔrɔmudo ninnu minnu kɔkarilen don escar min bɛ b'u la n'an b'a wele maladie de Lille olu furakɛli ninnu an b'o ne b'u furakɛli de kɛ Burama la ani kalali dɔw bɛ na o sen faralen don n b'o kala a bɛ ɲɛ cogo min na an b'a kɛ ten caman bɛ na kolo bɔlen don caman bɛ na dama binn'u kan jeli bɛ b'u la olu kɔni an b'olu furakɛliw kɛ ne b'u furakɛli kɛ Burama la an bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san 6 bɛ ɲɔgɔn bɔ bi san 5 san 6 a b'o bɔ depuis palu banamisɛnnin caman quoi fɛn fɛn infirmier bɛ se fɛn fɛn kɛ banabagatɔ la ne b'o baara kɛ ni an b'a dɔn mun taara k'an bolo da an b'u bila ka taa dɔgɔtɔrɔsoba la voilà. maa kɔni tɛ dɔgɔtɔrɔ ɲininka k'a fɔ ko gɛlɛya jumɛn bɛ dɔgɔtɔrɔya la o aw yɛrɛ ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ baara in na i n'a fɔ sigida ani sigida ni ɲɔgɔn cɛ walama aw ni jamana ni ɲɔgɔn cɛ a ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la. Bon an ma o gɛlɛyaba sɔrɔ halisa an bɛ dɛmɛ ɲini de la parce que Burama bɛ yɔrɔ min na bi mɔgɔ dɔnnen de don halisa mago bɛ dɛmɛ na cogo min na banabagatɔw fana mago bɛ dɛmɛ na ten parce que fɛn caman bɛ banabagatɔw sɔrɔ o bɛ ye yɔrɔ ntanya ye ani banabagatɔw sigiyɔrɔ ko parce que bana bɛ bana la n'a tigi tolen don yɔrɔ kelen ni a tɛ entretenu ou bien n'a produit minɛn ɲɛnamaw t'a bolo gɛlɛya bɛ don a la o de kama peut-être halisa an mago bɛ dɛmɛ na ni dɛmɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ ka s'an ma fɛn min don fɛn fu de don bon fu ni fu tigi ye dɛmɛ sɔrɔ alhamdulilayi o bɛ fisa bɛɛ ma bi mɔgɔ min bɛ Burama bolo ne b'a dɔn a ka ca ni n t'a ka registre kɔnɔ c'est plus de 400 personnes ne yɛrɛ ɲɛ bɛ da mɔgɔ min kan diɲɛ ma don o don ne bɛ mɔgɔ min ka soin kɛ o ka ca ni mɔgɔ 20 mɔgɔ 50 don o don o ye jeli bɛ minnu na minnu sen farala minnu ka pansement kan ka kɛ minnu palu bɛ minnu na an b'olu ka traitement ninnu kɛ don o don
On commence à 6h du matin pour terminer. Moi, quand même, je commence à 6h du matin, parfois pour terminer à 1h du matin. Juste au fond des temps de prière, ani Domingo Wati en mode de blanc. Sinon, on me chie barala les barala. On va aller si ça n'y avait pas maintenant, donc à son de l'eau. Le coca bagato est à l'ablara, à Benata, à Coco son d'eau. Bana de majugu ye ala mangisira bana duma ne bade ne bade muso isomo ga kene somo ga kene bashi foi tula I togo ni jamu mama ni sama ke kabo woli se ngoro mama ni sama ke e bi mun barake ni artiste ri tamala boso la kala le Allah awa an woni be yoro mina ya sisan ndi ko duma ngo fode ni yeso ko tugudi an boto foli ke la jara woro bani sana woro ba ci muto tigi be bora ko fe kanta oui muto tigi yere be bo seri ni an be ko mbe ni be ka ta woli se bu ale be ka ta seri ni mbe ka bo foli la sabali bu aywa ne bade e bia no sa abi wati jori bo ni an kalo sabaya kalo saba awo awna le ya kalo saba e re mu vam ya mfra kele ke tukuda Vraiment, bravo, ni limu kanga de me chitum. Walla kanga de me. Ay timna jami rege ni talala di wado sina ne accident ju yara de. Na yi debure kan ne bebe bo famle fe. Ali sudu la fe ni awuli abi na sabali kan na sin. Wa be soli kana depuis makun. Ni mo kanga de me mali kono wala kanga de me. Asega na yere di walla ni. Abi warbi yere kun foi mane ka ko abi warbi yere kun kadi do ma wudu bitasu. Do wa warbi bal pasete soro. Akoni ay timna jane la yere ne yere be yoro nante seli ga ni ala son baranya na meta seli ga so ni ba fo ga wali man mbade ya buraka ya roy ne yere la asama be don boy nga ya don tukuti burana on bebe bo yoro kidi ale be bo wele se bu man abena e de faray ne faso wele se bu en fa be boy mbabe boy ne jitu nga den re wulu an yi duguti la ka were di ni ni bra ne chala ka do be an non che ko ge ale sire o sanan wala ko man bulbal ale de go kana ni ya kale ni bra be nyon kere fe ka tiri sebe sebe do ko kana ni ko ne ala sona ma ko ala manan dem ko ali nteme ni ayi nyam wana sura sidan keto go jugara fa tem sino mo dama min na ni nyana ya kata te bam mo chama bena nyana al do tete me kalu ga do yere klimu ga peti ndo mo ya klimu wan gidi o tara kan to ya do re na nan sura kata kan to ya me alhamdulillah big up sa yere la sona nteme ya big up sa parce so ma dai na so la ga dunga ya ko ni ala sona ma ko akon bana sisa ngoni nteme ya ni ala sona ka bina bla tabarikala an yere yebi an yere ni so jara kusebe koy parce que ni ye banabato ko ni ye a yere se wale do ba yere ka fo ko no ya kira kusebe deko accident ye soro wati wa soro dom ni me de ko no accident ngol na barane la kas parce que bura yere bena dugu no de faray ne ko bina ta dom di da indi ko ko o dom ni me ni mo kala sira la yere parce que ma de ko no dom di la ko sebe ni kala mo de ko ko ta foli nge ale fele mtani chala hauta ke ko ko ni re chala haufi bo ala ni ko no dom di ko na film ngon mi ga dom di da sira la sida ngoni en solo ka soro mi ga karam go ga dom di kala nyere ko no ngumbo be da ngodo wa ay ne yamme kana jati ne yomme ay ne yamme burama ne yamme burama dumuya ne yamme ikono jati ne yamme ne cheni muso fara be ne yamme jamana juma chama chi ne yamme du jama chama fara ne yamme kana jati fakoli burama kano jati ne yamme dumuya zene koy kere bana koy kere au ka kenaya au nga kenaya bismillah munun be mali kono ani munun be jamana wore la munun be nazara jamanaw ka ani aw munun be farafina jamanaw ka ambe aw bela jele fo ka tila ka fɔ aw ye aw bismillah kono ni tɛ pan abada na mi sara dugula demise makoronda o ka kirimandi
barisabu n'i ye kolokuruba bilalen ɲama sanfɛ i ka dɔn a la k'a fɔ k'a ye dɔ dɔ natibiya ka tɛmɛ awa aw bisimilalen kɔ aw k'a dɔn ko an bɛ jɛmukan min na bi kɛnɛya jɛmukan don k'a fɔ kɛnɛya jɛmukan don jugu tɛ maa la bana de ye maa jugu ye sendimi wo bolodimi wo jugu wɛrɛ foyi tɛ maanifin na bana de bɛ se ka maa bali i sagona kow la n'o tɛ maanifin ko maa goya ye cogo o cogo ani dungɔnna ko i tɛ se ka bali o kɛli la ala m'an kisira bana jugu ma a y'aw bisimila n dan b'a la aw minnu zɔgɔlen don an na aw minnu bɛ ka an filɛ bi aw na kalan sɔrɔ kosɛbɛ barisabu diɲɛ ye kalanso ye maa tɛ kɔrɔbaya kalan ma maa yɛrɛ tɛ jɔya kalan ma maa tɛ kusaya kalan mɔ kɛ maa fɛ kɛ maa wɛrɛ fɛ kɛ n yɛrɛ fɛ ɲɔgɔn dɛ jiri dɔ ni so dɔ yɛrɛ dɔ ɲɔgɔn dɛ ni maa kɛra i yɛrɛ fɛ ka ban awa a ka ca la maa wɛrɛw bi k'i fɛ hali ni min ma k'i fɛ o n'i bonya bi an bɛ an ka farafinfura de ye farafinde kɛnɛyala ye ka nazara dabali ban nka ni maa bana i yɛrɛ la sa awa i na kɛ sugu wɛrɛ ye bi an bɛ farafinfura min bina kun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya a kaloma yɛrɛ o ye kolokari ye kari kari ye bana min don a ma nɔgɔ an bɛ Bamaɲare Bamakɔ an bɛ Bamakɔ sigida min na o ye Wɛnzɛndugu ye Wɛnzɛndugu an wulila ka se maa min ma a b'a yɛrɛ dɔn a b'a danbe dɔn a bɛ Ala dɔn a b'a kira dɔn n'o ye Burama Dunbiya ye Burama Dunbiya ye kolotugula ye Burama Dunbiya bɛ baara caman kɛ Burama Dunbiya bɛ fura caman bɔ wa a yɛrɛ bɛ bana caman furakɛ nka a dɔn bɛ ni min ye kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kolotugu ye awa bi an bɛna baro kɛ aw tulo ni aw ɲɛ garisɛgɛ maa kɛ min ye o na da aw tulo ka Vision Plus Jabaranin kana na o tuma an bɛ se Burama ma Burama i Dunbiya. Nba i ka kɛnɛ tɔɔrɔ si t'u la denbaya bɛ di nba. awa Burama. Naamu. nin baara min filɛ nin ye n'o ye kolotugu ye kosɛbɛ an ka laada kɔrɔw don o don fɔlɔfɔlɔ n'i b'a sɔrɔ i b'a sɔrɔ tiɲɛ ye kosɛbɛ yala e y'i ta nin sɔrɔ tiɲɛ ye wa tari i y'a kalan de bon i ka ɲininkali ɲɛna kosɛbɛ parce que yanni ka fɛn dɔ lamɛn ten tɔ i ka ɲininkali kɛ ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ faamuya bɛ na donc ne Burama Dunbiya ne ye banatɔ kɔrɔ de ye n bolo deli ka kari donc o de sababu la ne ye kolotugu fura nin sɔrɔ sinon k'a fɔ fa tiɲɛ de don ayi o tɛ sababu nin fɛnɛ a sɔrɔla samayana Gino Bala Jagite ka fura de bɛ n bolo ka baara kɛ ni a ye fulakɛnin dɔ don mais bi a tɛ balo la donc n b'a fɛ ka min f'i ɲɛna fɔlɔ o de ye nin ye ne ka baara ye kolotugu ye ɲininkali min b'i kun di k'an cɛ koloko la i b'o kɛ ne la. Dunbiya an bɔra ka taa ɲɛda banabaatɔw kan kosɛbɛ an ye caman ye an ye faamuya caman sɔrɔ kosɛbɛ Burama kɔkaribaatɔ kɔkari ka jugu dɛ kɔkaribaatɔ minnu bɛ se ma u bɛ se ma ni lahalaya jumɛn de ye. bon kɔkari n'i y'a ta k'a lajɛ bana bɛ yen mais kɔkari fana banajugu dan don parce que mɔgɔninfin fɛn bɛɛ de ye kɔ ye donc kɔkaribaatɔ yan'a ka yan sɔrɔ o tabataba yɛrɛ fɔlɔ gɛlɛya min bɛ o la i b'a fɔ ko ka jugu ni kɔkari yɛrɛ ye donc kɔkaribagatɔ kɔni yan'a ka se yan o de ka gɛlɛn mais mɔgɔ tɛ dugukolo nin kan k'e kelen bɛ se k'a bɛɛ kɛ dɛ nka ne Burama Dunbiya se min ye senkari kɔkari bolokari ne b'o kɛ ni mɔgɔninfin ye ni Ala ka jɛ ye sinon kɔkari ye bana ye banajugu don mais a fana ka fisa ni bana dɔw ye dɛ. i n'a fɔ a bana sugu ka ca kosɛbɛ Burama kolo dɔw bɛ olu bɛ kari ten waw dɔw yɛrɛ bɛ mugumugu yala e b'olu furakɛ cogo di kolo min mana kari fo k'a ɲɔɲɔ. bon i ka kuma ɲɛna kosɛbɛ parce que i na waati an tun b'a fɛ ka baro nin daminɛ ne ko yan'an ka baro nin daminɛ an ka yala ka banatɔw lajɛ fɔlɔ kɔntɛ i b'a fɔ k'a bila yɔrɔ dɔ la k'a sɔrɔ a tɛmɛnen don o kan mais kolokari ye fɛn sugu dɔ ye i ma dɔw mankan mɛn kalo 2 dɔw mankan ye kalo 4 sini si ka bana tɛ kelen ye banatɔ bɛ yen nɔ u bɛ san 7 bɔ sisan dɔw bɛ san 10 bɔ sisan nɛgɛ bɛ u golo jukɔrɔ o fana mɔgɔ bɛ yen donc o de kama an bɛ fɛn o fɛn nɔfɛ o de kɛnɛya ye dɔw bɛ san 5 kɛ bana la dɔw bɛ san 6 kɛ bana la dɔw bɛ san 7 kɛ bana la mais an mago bɛ fɛn min na o ye kɛnɛya ye n'a bɛ kɛnɛya ka ban Ala sɔnna an b'an sigi ka Ala man kɔnɔ
ala de sababu dan ka an furakɛlikɛlaw dan ka sababu di an furakɛlikɛlaw ma nka nɔgɔyabaga de ala ye mais anw se fɛn fɛn ye dugukolo nin kan surtout ne Burama Dunbiya ni n ka kalandenw an b'o kɛ mɔgɔ ye ni ala ka jɛ ye. ne y'o de fɔ n ko aw sɔgɔlen don Vision Plus jabaranin na ayiwa aw minnu bɛ yɔrɔ jan an na faamuya caman sɔrɔ minnu yɛrɛ sɔgɔlen don Mali kɔnɔ an na faamuya caman sɔrɔ barisabu n'a fɔra k'an bɛ ɲɔgɔn na anw da in tɛ kɛlɛ ye Burama ye jɔn ye o ka se ka dɔn Burama bɛ baara min kɛ o baara ka se ka dɔn aw yɛrɛ k'a dɔn nafa min bɛ Burama na Burama ni fɛn min ka kan o ka se ka dɔn Burama e bɛ kolo tugu ni jirimugu de ye wa tari i b'a tugu ni furakuru de ye wa i b'a tugu ni fɛn jumɛn de ye. bon ne ka kolotugu fura filɛ o ye situlu de ye situlu min bɛ n bolo ne bɛ kɛ ka kolotugu sen karilen kɔ karilen kan karilen ne ye nin kɛ a la nin bɔti kelen 200 de don nka ni 200 la e ka dɔgɔtɔrɔso fura dɔ ta min ye $1,200,000 ko ye o $1,200,000 ani nin situlu 200 la sen karilen kɔ karilen ni nafa ka bon ni o bɛɛ lajɛlen ye ne ye nin kɛ kɔkaribaatɔ la bi a b'a dɔn k'a fɔ fura kɛra la tile 15 kɛrɛfɛsigila bɛɛ hakili bɛ sigi donc o de kama fɛn o fɛn min ka bon mɔgɔninfinw hakili ma ala bolo o tɛ koba ye donc ne ka baara ye kolotugu ye mais kelen tɛ s'a bɛɛ la o mɔgɔ tɛ dugukolo ka kɛ kelen bɛ s'a bɛɛ la o bɛɛ da y'i dan ye sinon ni mɔgɔ kelen bɛ s'a bɛɛ la sumaraso tɛ jɔ dɔgɔtɔrɔso la dɛ donc ɲininkali in b'i kun kan cɛ an ka tɛmɛ n'o ye. Dunbiya nin situlu min filɛ nin ye nin bɛ dilan a danna de wa tari a bɛ san kana de wa tari nin bɛ e yɛrɛ de fɛ yan ni maa min nana n'i ka banabaatɔ ye sisan i bɛ tulu in bɛ sɔrɔ cogo di. bon a ka gɛlɛn i kana sɔrɔ ko tulu disalen don an fɛ yan nɔ waati bɛɛ lajɛlen na tulu bɛ an bolo yan nɔ tulu min filɛ nin dilannen filɛ fɛ sisan ni dɔ bɛ yan sa mɔgɔ min kɔ b'a dimi e ka nin dɔ ta ka mun i kɔ la sisan i k'a mun ka jigin seconde 3 n'i ma nɔgɔya sɔrɔ i ka na micro minɛ i k'o ɲɛfɔ anw ɲɛna donc ni mɔgɔ min kunkolo bɛ dimi e ka nin dɔɔni ta i ka jɔsi ten na ka jigin k'a jɔsi ten da la ka jigin n'a ma nɔgɔya sisan sa i bɛ n'a ɲɛfɔ an ɲɛna ni kɔnɔ bɛ dimi e ka dɔɔni ta ka mun i kɔnɔbara la ka jigin ni kɔnɔdimi ma nɔgɔya i b'a fɔ n ye mais kɔnɔdimi bɛ yen banaw suguya tɛ kelen ye ni kɔnɔ b'i dimi cogoya dɔ la kosɛbɛ i bɛ tulu in dɔɔni ta ka kɛ dumuni na k'a dun k'a dɔn mun i kɔnɔbara la ala sɔnna kɔnɔdimi b'a yɛrɛ ɲini musolajigin fura teliman don muso kɔnɔma ni muso kɔnɔma don a ma kan ka tulu ni mun a fari la kɔnɔ a bɛ se ka gɛrɛsɛgɛ tiɲɛ a bɛ se ka muso lajigin k'a sɔrɔ a jigin waati ma se jiginni teliman ka di muso kɔnɔma ye mais ka den bila verre kɔnɔ a ma dabɔ o kama donc o de kama kɔnɔmaw bɛ kɔlɔsi tulu in na ne ka tulu nin a ka ɲi a man ɲi bon ji tɛ kɛ a la tulu wɛrɛ tɛ ɲagami a la donc k'a fɔ ko i bɛ a la caya kana disi an bolo fɛn banbali tɛ yen nɔ donc ne Burama Dunbiya ne bɛ yan nɔ ni n tɛ yan n ka baarakɛlaw bɛ n kɔ yan nɔ n bɛ tubabu baara kɛ Egrizati la Samankɔ donc ni baara jiginna n ɲɛsinnen don n ka nin baara nin ma donc mais diɲɛ don o don mɔgɔninfin bɛ n kɔ yan n kɛlen don ka mɔgɔ minnu kalan n'o ye n ka kalanden jolenw ye ni mɔgɔ min mago bɛ ne Burama Dunbiya la n ka numéro fana 75 14 07 34 donc tulu nin koko bɛ mɔgɔ min na i bɛ tulu kelen ta i b'a classé ala barika la i bɛ lafiya sɔrɔ donc denatɔgɔma fura teliman don ni bolo funnen don i bɛ tulu ni mun bolo na ka jigin bolo a bɛ bolodimi fana nɔgɔya senkuruba dimi fura don ni sɛgɛnnen don i bɛ farikolo mun tulu na a bɛ sɛgɛn fana nɔgɔya n'i kɛra feerekɛla ye i ka to ka nin dɔ mun ɲɛda la ka taa sugu la don o don o baro kɛ ni mɔgɔ min ye balontanna ye i ka tulu ni mun i fari la ala sɔnna i bɛ lafiya sɔrɔ donc o de kama tulu ni a nafa ka bon a bɛɛ tɛ se ka fɔ mais ni mɔgɔ min bɛ tugunna la a bɛ fɛn min ɲa i ye ayiwa don wɛrɛ i bɛ fɛn dɔ lakali k'a sɔrɔ ne da ma se o ma mais ne ka baara ɲɛsinnen don min ma ni n lakodɔnnen don o la o ye kolotugu ye donc fɛn min b'i kun ni kan cɛ kolokari ko la an ka tɛmɛ n'o ye. an bɛ se k'a fɔ tulu in ma ko awa fɛn kelen nafa caman o don Burama i Dunbiya min yɛrɛ nalen e la ne bɛ se k'a fɔ n ko nin ye ala sɔn ye awɔ ni ala y'i sɔn a t'i kunna da i bɛ maa ye diɲɛ ko o ko la a bɛɛ ye ala sɔn ye nka i ka nin ala sɔn in ye kunnandiya ala sɔn ye nin nalen e la sisan i kɛlen ka baara in yɛrɛ daminɛ kolotugu daminɛ k'a dɔn ko e yɛrɛ ye kolotugu ye a bɛ san joli bɔ. n bɛ se k'a fɔ ɲinan y'a san 27 ye n bɛ farafin kolotugu na san 20 ani san 7 ni maa ye san 20 ni kɔ kɛ baara o baara la maa ti i ɲininka o gɛlɛyaw n'o nɔgɔyaw la nka komi maa ko dɔn bɛ i ko bɛ dɔn dɛ n t'a fɛ mɔɔw de k'a fɔ bilen Burama ma ko heyi heyi i b'a sɔrɔ i t'a tigi dɔn Burama san 20 ni kɔ i ma taa Bamako dugu camancɛ la ka t'i sigi ye ka kolotugu i nan'i sigi Wɛnzɛn o de diyara e yɛrɛ ye wa sababu jumɛn y'i bila ka sigi yan. bon i ka ɲininkali a ka ɲi
ne Welesebugu Manabugu ye n wolola yen nɔ o ye Fadugu ye n bena ye denfara ye n sigiyɔrɔ bɛnna Samango ma n kɔrɔbayara Samango parce que n bɔra n ka dugu la ka na Samango a y'a sɔrɔ n si tɛ tɛmɛ san 5 san 6 kan bon n bɔra Samango ka yɛlɛma Wɛnsɛndugu o cɛyalenba o ye san 2 ye sinon ma dala n'a bɛ tɛmɛ san 2 kan o jɛnlenba ye san 2 ye ne yɛlɛma Wɛnsɛn mun na n yɛlɛmala Wɛnsɛn n lakodɔnnen tun don Samango kosɛbɛ ne bɛ yɔrɔ yɔrɔ jama bɛ nɔfɛ mun na jama bɛ nɔfɛ ne bɛ se fɛn dɔ la n'a bɛ mɔgɔ nafa i bɛ fɛn min ɲini i b'a sɔrɔ donc o de kama n y'a ɲini Samango dugutigi fɛ ni place b'a bolo k'a di ne ma an b'a lajɛ k'a yɔrɔ jɔ ka banatɔ fara ɲɔgɔn kan n'o kɛra banatɔ ka ɲi a dayɔrɔ de la lafiya bɛ na furakɛli la i ma ye an ye munumunu min kɛ sisan an ye sɛgɛn min sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ kɛnɛ kelen kan ni ɲɔgɔn sɛgɛn tigɛ Samango dugutigi y'a yira n na n'o ye Lasinɛ Fofana ye ko place tɛ yen nɔ an nana ka na ɲɛfɔ yan dugutigi ɲɛna n'o ye Madikɔnɛ ye Wɛnsɛndugu dugutigi an ko tun bɛ Samango mais Samango dugutigi ko place tɛ yen donc o de kama n sera Wɛnsɛndugu e Madikɔnɛ ma e ni ka conseil n'a y'a sɔrɔ banatɔ min bɛ ne nɔfɛ olu dayɔrɔ ko o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na ayiwa n'a y'a sɔrɔ place lankolon b'a bolo n nana ka na ɲininka n'a bɛ se ka ne ni ka banatɔ dɛmɛ o bɛ diya ne Burama Dunbiya a bɛ diya n ka banatɔ ye ne ye banatɔ dɛmɛ o fana ye Ala diya ko dɔ de ye donc i komi a ko a ma ko a n'a ka conseil bɛna ɲɔgɔn ye n'u bɛnna fɔ la u bɛ n wele ayiwa u bɛnna fɔ la u ye ne wele mɔgɔ filɛ balontan na yɔrɔ min na maternité kɔrɔ de don donc comme dugu ye maternité kura sɔrɔ n'o ye Wɛnsɛndugu ye donc Wɛnsɛndugu dugutigi ye nin yɔrɔ in de di an ma k'an ka kɛ banatɔ dayɔrɔ ye ko parce que dugu ye maternité kura sɔrɔ mais i bɛ farafinya kalama farafinya a ma nɔgɔ donc depuis ne yɛrɛ nana o farafin dugu tɛ yen nɔ ko mɔgɔ jugu t'a kɔnɔ mais i ɲin bɛ dɔw la i jugu bɛ dɔw la donc mais a ma kɛ mɔgɔ caman nisɔndiya ko ye mais minnu banalen don olu nisɔndiya ko de don donc o de kama denmisɛn ninnu balontanna ninnu mɔgɔ fana b'u kɔkɔrɔ k'u lasu k'u bila balontan na banatɔ ka dayɔrɔ ko a kana se ka ɲɛnabɔ mais n'i ko k'i ka ko tɛ singari ko na kolokari ko la bi don dɔ bɛ na i ka ko b'a la dɛ i ka mɔgɔ dɔ bɛ se ka bɔ dugujan dɔ la ka na o b'i wele téléphone na ko n dalen bɛ Wɛnsɛn Burama Dunbiya bolo yan nɔ a kɛra cogo cogo hali n'i t'a fɛ ka ne ye i bɛ sɔn i mago bɛ sɔn ka se n ka baarakɛ bolo ma dɛ mais ne mago bɛ fɛn min na o ye banatɔ dayɔrɔ ko ye donc mais balontannaw ni banatɔ ɲagaminen ɲɔgɔn na hakilima bɛɛ b'a dɔn k'a lajɛ ni fɛn ɲuman don jamana kɔnɔ ni fɛn ɲuman tɛ jamana kɔnɔ mais a ma se ne ni mɔgɔ ka mankan kɛ ɲɔgɔn na diɲɛ fɛn bɛɛ saliya sira de bɛ tɔgɔma saliya sira mɔgɔ bɛ yen donc mais ni saliya siraw ye an bila yɔrɔ min na an bɛ tɔgɔma ni o siraw de ye mais n b'a dɔn fɛn ɲagamina cogo o cogo ayiwa tant que i bɛ k'i ta kɛ Ala kama ne fana n bɛ to Ala de kɔ donc n tɛ mankan fɛ ne tɛ mankan tigilamɔgɔ ye n nɔfɛ mɔgɔ si n t'a fɛ u ka kɛlɛ kɛ mais an ka taa nin ko ye dɔɔni dɔɔni hakili de b'a ɲɛnabɔ sinon singaribaatɔ ni banatɔ a ma nɔgɔn dɛ mais an ka di Ala ma Ala sɔnna donc nin yɔrɔ in sinon gouvernement ye papier di an ma ka yɔrɔ kalifa an na dugutigi n'a ka conseil ye papier di an ma ka yɔrɔ nin kalifa an na donc an ka se k'a fɛɛrɛ kɛ a ka se k'a jɔ banatɔ ka fara ɲɔgɔn kan mais ni groupe dɔw formela dugu la ko ko olu t'a fɛ o ka kɛ ayiwa donc a kɛra cogo cogo Ala de dugukolo da an ka kɛ an mago dilan n'a ye donc mais a kɛra cogo cogo Ala sɔnna ni Ala ko min o de don an tɛ to Ala kɔ n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ o de ye nin ye Dunbiya sanda baara kelen i ye ko caman janjo caman kɛra o la dɛ n'o de fɔ an filɛbaw ye n ko danbe de ye ɲɔgɔn tɛ maninfin danbe de ye ɲɔgɔn tɛ farafinden bɛɛ lajɛlen b'a dɔn anw danbe de bɛ nazara kɔnɔ quoi fɔ ni min ye ɲɛda tugu k'i sigi Burama i ka kuma kɔnɔ i y'a yira ko gouvernement o kuma i ni gouvernement bɛ ɲɔgɔn kalama yan wa bon bi a bɛ i n'a fɔ sisan u b'a kalama parce que ne y'u ye bolonɔ dɔ kɛ ka di yan k'u ye nin fɛn nin kalifa n na u y'a ye hali n'u tɛ n kalama u ye n baarakɛcogo o kuma u y'o mɛn mais n'u ye n baarakɛcogo mɛn donc o tɛ baga ten tɔ ka papier dɔ ta ka di ne ma k'a sɔrɔ u ma bɔ n ka kow kalama mais n'i y'a ye bolonɔ di yan o b'a yira u bɛ fɛn dɔ de kalama parce que u ka mɔgɔ caman bɛ yen u banalen bɛ na ne b'u furakɛ donc n bɛ se k'a fɔ u bɛ ne kalama mais hali n'u tɛ ne kalama ne Burama Dunbiya ne b'u kalama k'a fɔ gouvernement bɛ Mali kɔnɔ mais u ka dɛmɛ depuis n ye baara nin daminɛ san 27 a ma se yan fɔlɔ dɛ n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ o de ye nin ye
Dumbia. Naam. Ayiwa baara la gɛlɛya tɛ ban. Kosɛbɛ. E ka baara in mɔgɔ t'a fɔ k'a ka gɛlɛn dɛ. Arrêtez. E yɛrɛ hami ye jumɛn ye n'i bɛ se k'o ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ o bɛ se ka ɲini faamaw fɛ yaasa lafiya bɛ na i kan hami jumɛn de bɛ e yɛrɛ dusu la bi. Bon i ka kuma nin ɲɛna kosɛbɛ n bɛ n ka siɲɛ o n bɛ ka siɲɛ n'a bɛ se baara la kojugu ni tile t'a bolo a b'a ka bolifɛn kolonkolon dɛ donc banatɔ minnu bɛ ne nɔfɛ ni san wulila sisan a ye mɔgɔ lajɛ ni san wulila sisan n b'a kɛ cogo di donc gɛlɛya bɛ a la dɛ donc o de kama banatɔ ka dayɔrɔ ko su fara tile kan o de ne miirina ye n'a bɔra o la ne m'a fɔ mɔgɔ ka miliyɔn ta ka di yan n m'a fɔ mɔgɔ ka sanu ta ka di yan mais mɔgɔninfin min bɛ ka na ne nɔfɛ olu dayɔrɔ ko ni jamana ɲɛmɔgɔ disera o la o fana ye ne kamana gan ko dɔ ye mais ko tɛ ala kamana gan. An filɛbaaw ne y'o de fɔ ani Burama Dunbiya bɛ baro la ko diɲɛ ye baro ye baro ye kalan ye baro sɛbɛlama min bɛ maa bilasira k'i bɔ sira cɛjugu kan baro sɛbɛlama min b'a to maa b'i taa fa dɔn barisabu n'i y'i bɔ yɔrɔ dɔ i kan ka taa yɔrɔ min na su tɛ ko i la kolokari ye fɛn ye fɛn min don a bɛ se ka jɔn bɛɛ lasɔrɔ barisabu n'i b'i sen fila kan e bɛ dugu kɔnɔ t'a la i sigi b'i siso kɔnɔ dɔw yɛrɛ sigilen bi bɔ ka ben ka u ŋayaki ka se ka fɛn se u ma awa ala ye aw minnu kɛ diɲɛ sɔrɔbatigi ye ala ye aw minnu kɛ diɲɛ faama ye awa ne kɔni hakili la ni maa kan ka dɛmɛ dɛmɛ kan ka kɛ Burama n'a ka banabaatɔw ye dɛ Burama bɛ hami fɛn min na n'o ye siyɔrɔko ye banabaatɔw dayɔrɔ ko miliyɔn bɛ ka don fɛn caman na m'a fɔ a nafa man bon nka a nafa man bon diɲɛ kan ten dɛ ni maa bɛ tɔnɔ sɔrɔ diɲɛ na o ye Burama n'a ka banabaatɔw dɛmɛni ye ka tila ka tɔnɔ sɔrɔ lahara o ye Burama n'a ka banabaatɔw dɛmɛni ye barisabu bana ye foroba de ye bana bɛ yaala an ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ anw yɛrɛ bɛ yaala k'an dahirimɛ ɲini cogo min na ala ka faamuyɛ cogo ɲuman di an ma Burama n ɲɛ bɛ jɔnjɔ dɔ la i sen kan nin ye a jumɛn ye a sɔrɔla cogo di. Ayiwa i ko n ka kunnafonidila yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ yan n'o ye Morikɛ Sisoko ye jɔnjɔn nin ne sɔrɔla sɔrɔ cogo min na an ka alakamamɔgɔ dɔw farala ɲɔgɔn kan ka labɛn dɔw sabati ka ne Burama Dunbiya wele o kɛnɛ kan mɔgɔ minnu ka baara ɲɛsinnen don faso dɛmɛni ma k'o kɛ jama gurupu ye n'o kɛra samedi tɛmɛnen donc ni n taara o kɛnɛ kan ayiwa o ye Burama Dunbiya kunbɛn ni min ye o de ye nin ye dɛ i komi ne tɛ mɔgɔ kalannen ye ayiwa donc mais hakilimaw bɛ a ye minnu kalannen don o bɛ se ka jɔnjɔn nin o b'a faamu donc mais nin tɛ ta ka d'i ma ten ko ni hakili tɛ jamana la mɔgɔ mun hakili bɛ jamana la i faso la danbe la donc ko nin de kɛn ka ta ka di olu ma ne fana bolo fo bi k'u barika da donc k'u ni ce o ni baraji ala ka nin ɲɔgɔnna caya merci. ne kelen b'a bɛɛ lajɛlen fɔ i bɛ fɔbali fɔ ne kelen b'a bɛɛ dɔn i b'a sɔrɔ i tɛ fɛn dɔn barisabu kuma dɔ bɛ a bɛ maa dafa dɔw yɛrɛ bɛ maa dafara ala kana an dafara kuma don an da ne y'o de fɔ n ko denmisɛnnin maakɔrɔnda ka kiri man di awa an fa ɲuman dɔ b'an kɛrɛfɛ an bɛ ɲininkali sɛmɛ a la ne fa i ni wula ne fa somɔgɔw ka kɛnɛ an somɔgɔw bɛɛ ka kɛnɛ ne fa e tɔgɔ ni jɔn e yɛrɛ ye jɔn ye Bakari Samake e ye Burama mun ye a bɛnkɛ de ye e ye a bɛnkɛ awa an sigi bɛ farafin fura kunna farafin fura ye anw yɛrɛbakun de ye basabu nin de ye nanzara yɛrɛ kan kɔnɔ guwan e bɛ mun sɔrɔ ka fɔ an ye farafin fura kan komi e ye maakɔrɔba e bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ an ye an bɛ se ka min kɛ kalan ye. nafa de b'a la min t'a nafa de dɔn nafa de b'a la an faw an mɔye k'an faw to farafin fura kan i y'a faamu yiri tɛ nkalon tigɛ dɛ e min b'a dɔn e bɛ nkalon tigɛ ne t'a dɔn n'o yiri nkalon t'a la dɛ i b'a fɔ n t'a dɔn dɛ yiri bɛna ka bana don min tɛ min o de t'o furakɛ ala sago i sago. e den ye Burama ye a ye baara daminɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ san joli bɔ. a kɛ san 10 dɛ kɛ san 10. ale ka baara ye kolotugu ye nin tɛ kun bɔ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kunba kelen ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de o de ye diɲɛ kɛ diɲɛ ye e bɛ mun kelen de kɛ yan santiri in kɔnɔ yan e ka dɔnta ye jumɛn de ye jiriw la yan kosɛbɛ. o ye mun ni mun ye. bon ne ka yiri bɔta a ka ca dɛ kɔnɔdimi
kɔnɔ dimi sugu 7 ka se 4 ma n b'a bɛɛ furakɛ koko fura o bɛ yan furudimi o bɛ yan safura bɛ yan sumaya kɔgɔlen o bɛ yan cɛya fura ɲuman bɛ yan siritigɛlan mɔgɔ jugu mɔgɔ kɔnɔjugu o fana ta bɛ yan i y'a faamu ala ani naminanpo ni muso min tɛ den sɔrɔ o fana bɛ yan furudimi komi an ɲɛ bɛ furaw kɔni fɛnnen na sa o n y'a dɔn a sɔngɔ bɛ dɔgɔtɔrɔso taw bɔ wa ayi awɔ ni jɛman in ye jumɛn ye o ye sumaya ta ye kelen tɛ la o ye sumaya ta ye nin ye sumaya fura ye kɔnɔ min ja cogo o cogo i b'a mugan ale bɛ mugan de sumaya t'a la bɛsiya t'a la sumaya ma kɔ a cogo o cogo i b'a mugan de ka ji mɛn kan nin don furudimi sa kɔnɔdimi joli i y'a mɛn hali n'i bɛ fɔɔnɔ a b'a jɔ ni kɔnɔ bɛ boli hali ni kɔnɔ bɛ boli a b'a jɔ a bɛ cogo di n ka di dɛ n ye koko de koko bɛ n tɔnɔgɔ kɔnɔdimi dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko kɔnɔdimi awɔ kɔnɔdimi tɛ ntɔnɔgɔ de b'a kɔnɔ daji bɛ to ka caya ka ka dusu ɲugu o tɛ kɔnɔdimi n tɛ b'o furakɛ ne kɔnɔdimi ba ta k'a di ma ta a tɛ ɲɛ dɛ Allahu Akbar nɛgɛ tigɛ la a b'a dun koko ta i b'a kɛ n di la k'a di sɔgɔma ani su a b'a tigi bila kɔnɔ bɛ ja kɔ bɛ ja kɔnɔ bɛ kulu tɔn fana bɛ ja farikolo bɛɛ bɛ kumu Allahu Akbar ani mara mara ta bɛ kɛ fɛn min k'i sɔgɔ awɔ n'o fana furakɛ o la a ma se a ka tigɛ bilen basabu dɔw bɛ mara tigɛ n b'a ban pewu Allahu Akbar maa bɛ kun min b'a tigi fɛ mara kɔnɔ bɛ ja kɔnɔ bɛ kulu y'a mɛn n b'a furakɛ n'i ye siritigɛla ye i ma n denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i ma n denkisɛ caman bɛɛ fara ɲɔgɔn kan awɔ didenw sababu di ɲɔgɔn bɛ kɛ nin na a bɛ kɔdiya jɛma ye kosɛbɛ ni mɔgɔ min bɛ koli n'i t'a ye yɛrɛkili i b'a min n'i y'a min a bɛ na hali n'a kɛ san 10 ye ni mɔgɔ kɔnɔjugu mɔgɔ kɔnɔjugu ta ɲɛmbo nin tɔgɔ ye di mɔsɔ brɛ fɔlɔ maakɔrɔbaw tun bɛ nin bɔ kosɛbɛ koyi ala ne y'o de fɔ n ko an ka kɛ an yɛrɛ fɛ sa an k'a lajɛ an ka kɛ farafinya fɛ maliyɛnw an k'a lajɛ an ka kɛ maliyɛnya fɛ mali tɔ dɔwɛrɛ ye ko ye a fɔra de ko maaya li ye yan maana y'i li ye yan o tuma an bɛna an ka maaya li fili min mɔsɔn ni mɔgɔ min ye furajugu jɔ i la yali k'i debali a b'a k'a yɛrɛ la Allahu Akbar ni dugukɔnɔ dugu kɔnɔ nɔnɔ kɛnɛ ye dɛ i b'a a mugu k'a la n'a sera i b'a min kɔrɔlen ni kura a b'a bɛɛ bɔ funu kɔrɔbɔ ma bɔ funu funu bɛ furu fan fan hali sen funu de sɛgɛnji ka tigɛ mɔ i ka dɔ mɔ bɛɛ min mɔ sɛgɛnji tɛ ko la sani sini i b'a dɔn ko min don i y'a faamu mɔgɔ dɔ bɛ a sigina bɛ kuntigɛ sigina tɛ bɔ kosɛbɛ o ye nɔgɔ cayalen ye ɲɛgɛnɛso la n'a y'a dun a bɛ bɔ bien ka bazɛn nettoyer joli n'i y'a kɛ joli la a b'a furakɛ ɲɛgɛnɛgɛ bana ninnu ko kɔ b'i dimi sɛgɛnji k'o k'a la i mugulen don sɛgɛnji a sira lɔ a b'o ban laminanpo ŋuɲɛtiɲɛ a bɛ cɛ minɛ a bɛ muso minɛ kosɛbɛ Allahu Akbar ayi mɔsɔ kɔni ye an ka fɛn kɔrɔba ye koyi pati sakana Allahu Akbar an b'a fɔ ko gange ntonso a bɛ sɔn i n'a fɔ biɲɛ bɛ ka sigi sɔrɔ i b'o furakɛ a bɛ tonso tonso ɲimi Allahu Akbar nin ka ca dɛ sa b'a la wulu b'a la ntonso ɲimi b'a la kɔnɔdimi b'a la kurudimi b'a la i y'a faamu hali a kɔdimi a b'o furakɛ Allahu Akbar ani joli
Ayi ka ca ɲɛ kelen b'a ɲɛ mu o bɛ bana caman furakɛ o bɛ bana caman furakɛ Allahu akbar ni siya fura ye furu bɛ sa malɛ ko tɛ furu bɛ sa ko bilante Allahu akbar dilabina nindu wallahi kuna fɛ kɛmɛ ka maa caman mago sa bi dɛ Allahu akbar ni mɔjugu bɛ lemurugun bɛ na kuliji la ka i kun cɛ koko saba muso naani a banna majugu fura nindu sisan Allahu akbar sisan fura ni hakilija fura yan fɛ o ni nin bɛɛ ye kelen ya baasi tɛ ayiwa e ka nin fura ninnu misaliyala sisan ni maa min ko i bɛ nin den kelen san nin ye joli ka kɛmɛ bɔ ka bana caman furakɛ ka bɔ i la Allahu akbar hali ji tɛ muso sin na ni ji ta sin a kɛ nɔnɔ kɛnɛ misi nɔnɔ yɛrɛ ni ɲɔgɔn de dafa dɔn i b'a sin falen ni sin ji cɛ awa n'i ye farafin fura ta ka jateminɛ jamana in kɔnɔ i b'a sɔrɔ a caman bɛ o don bɛ tɔnna ni ko y'u sɔrɔ u bɛ wuli ka se faamaw ma ne fa e b'o tɔ dɔ la wa tari o maa dɔ wulila ka s'i ma de farafin barakɛlaw ka tɔn kati bɛ bolo a bɛ n bolo aw bɛ dɛmɛ sɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw bolo wa anw ta sɔrɔ dɛ anw bɛ sirin anw ta sɔrɔ o kuma kumakan jumɛn de b'i fɛ ka fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ni jamanadenw yɛrɛ ye farafin fura ko la jamanadenw b'i yɛrɛ fɛ ko ni ye ko faamaw ko ni sama faamaw n'u y'i fantanw dɛmɛ ko ala bɛ na ɲina k'a na ye kosɛbɛ nka ne mago tɛ fantan na e hakili ko ala bɛ min kɛ o fɛnɛ t'o k'i yɛrɛ kosɛbɛ a ye bɛn ɲɛfɛ f'i k'i kɔmɔw jate i bɛ kɔmɔw jate i hakili ko ala bɛ min kɛ a fɛnɛ t'o k'i yɛrɛ kosɛbɛ n tɛ faamaw ko ka lajɛ nin yɛrɛ min ye a n'a ka denbaya ta ka baarakɛlaw n'a sɔrɔ ko hakili man bɔ yen o kan ka kɛ o tiɲɛ yɛrɛ la m'a b'i balon ta k'i sen i kɔrɔ kosɛbɛ ni sen t'i kɔrɔ i bɛ se ka balon ta ayi ko tan n'i y'a mɛn i ɲɔgɔnna gɔngɔn durulan tɛ n dɔrɔn fila bɛ duguma Madame Grenon Elmira. Elmira, oui. Merci. Pantin, dans le 93 ans. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui à Windsor? Alors, comme je suis dans le domaine de massage antidouleur pour soigner les gens, et j'ai vu sur YouTube par le biais de Madame Camara, Monsieur Doumbia en train de soigner les gens, et je suis très curieuse de nature, alors j'ai voulu venir voir qu'est-ce que c'est exactement. Voilà. Et comme je travaille avec le beurre de karité, faire le massage avec le beurre de karité, j'ai voulu voir aussi l'arbre qui fait le beurre de karité. Et c'est ça qui m'amène ici. Et depuis le 21, j'ai connu M. Doumbia, oui, qui est très sympa d'ailleurs. Voilà. Comment vous trouvez son traitement? Très sympa, avec les sympas. Très sympa avec les patients. Je trouve qu'il fait beaucoup pour eux. Malheureusement, il n'a pas suffisamment de matériel pour pouvoir travailler. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités maliennes pour venir en aide à... De les aider énormément. Aider les gens d'ici énormément, surtout M. Doumbia qui fait du bien aux malades. Et d'ailleurs, je pense que ce que j'ai vu là, et ce que vous êtes en train de filmer, ça va être sur YouTube, que les gens puissent voir, puisqu'avec Madame Camara, on compte de faire quelque chose là-bas pour essayer de vous aider. Voilà. De rien. Merci. Au revoir. Akera nyera nyana lakali bana. Nefa, itoko ni jamu. E bi se ka mun lakali anye Burama Doumbia kan. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim.
ne ba ye dumuya ni ye dumuya kabiri ala ye damma ye ni sante ne tun ye doso ngɔni fɔla de Kasim Sinaba mais bi alhamdulillah nya bla ni madrasa dayele me gon fɔla kuma min nya ka histoire mais kosobe mais bi mi c'est en sansan nana bon karamɔgɔ ya Donso Madu o de ntiama Donso Madu Traoré ale de ne bolo do tiala nyina san binan duru ayen kanu ayen ci aterke masita mais nyano ka ke bi nale nsigilembe barola maraka ke do taran soroi aye broma ka kuma damne ako kuma na surala olu bora kaye kana uka anaka banabato utaranu se million flani dono de calcul de ruma wallahi atara fossa fabi kashi ako ala yake ko doy wule ka burama ka kofu ye ku ka telephone fendo daila ko ka do kono kunu ya ka tabiya ye ko uka wule Facebook do amindo wala do udo no kono ya wule ako ka ubemi oluko anna na sisa ambe manne kura kwa me mokochi sa uyenyo ndije foka nyoe kumala suruana cheko ka nana wallahi ni soji akamu no fone sala na grade bado million flani ko ode tum foruwe ka sin kolo ta sin rodo chera kolo be tigeka boy ko ta sin santinizi kolo do satunizi ko ka doala abe ya wi asisa sa o tara fo sta ne o témoin ngo chema ngo ibe ka min fo zirinda ka do a chedo ayikali akonna len fle dumuni tamina di banwatoma bi abe dumuni ngela kifa onyano ka ke anga dunso do be wenze ya atara kungo kona sen karla awuro karla brama ya tugu ngoni nyoye brama ya awuro tugu ka bampi ni ya bi ba ko fuita sena lahara ambita yin nga imana mi fo jena ibe ngo la lahara ne fleni ne nga foli ke ka ban ibi mali dunso jama babela ya baytene ala pati nye dondo de nyesigi menia mina ni fo ay minga ne bana to mun ye jian fe ntenda do bela meni flying ni mani témoignage aw nyena ala yere be jigina ambe do ogen ne bay dumya ni dumya no chien ya ne bay fenkele ala ka ko barka ala kana korobo ay la go shim fo ogoro te balaw e ga radio la men bige jian de kranta sidoy dobi doni ni dobi non doni so nimbi bara mi nge mali kono ayo jija de mali ka demende ni manga to folo feta ayo jija de ni jien jigide ya nimbe minke katla ka fo ni warda ma fa ba kodo ala o ma te war fe wa aba fe o ma ba ere fe abe faso fe anya aba ka sini fe min kumene fe ko fawe o de ni nim lala mo gomna haketo bo ka salala muhammadu Karagon kibaro kortoron dini amba kapalem ewanga kafonda manchu kunyini kanyaga damma boken burama dumbu ya nambu wenzembu bo alla da nyoro mu Traoré bo gelogar ko tabe ko tege mbugu shella nyay lew bo alla da nyogar goni boaro bismillah be ga na ro bismillah miya na utuere in Bamako nandaga France ya nandaga Amerika nandaga Gaboy nandaga Mauritanie no gombo ngun nakati so ngenga nogusu kasara garan kita taagose angana kinye burama dumbuya anta goroba ne raga na serswa o kuri halere alhamdulillah kasu illan no nyerike lenki ko tanga nalli goroba ne kompon tugare nge hoga tugana ujine gode onta jiro bono onta fo bono mega o igande kebe ko bono ga hedangi halle o garni ko tabe karangaran taage ko tembu shellanye peut-être arani ni soningenga no so andanga Facebook ke kamma bo kendangi halle soningara damma ay gonda ya gare babe suna dema ti duwa o ibera ga dema na ti kaishi me lengi duna bango ba orange mone kano alla dema na amanne ku wa hajunna demande mba ne soningara no gon bo hin po hanan na jonga ni mei o me bangenga kengono me bangen ni mankonga bo brama tumbiya ke ibe gana temati allinga danga anta gorobane raga na serso an ira ke dangi alle ujine gode anga tukana gahe
bo soningenga duna lo a gidi magao gidi meo kingin bangengao oro kingin ko nyime kama serbane bo nangirino ngana naga jombo marna ngonga aro yaginen ko ori nyime kama alhamdulillah kun goni yan qadi wara ikunda yonki sakida o kembre nga kengana dangi mali men gondi immanko anya soninge anya bambara anya fulane yo aro demanden qaba wala kembre nga anta goro bane raga nga ngana jarna nduta kota bane ngana goro karagbe kina kenya na worjaga nga na yanga ma jarna kende gahe anta goro bane raga nga wala nkunyinde nga kat soninge nga nuguswa bambaramba hulanemba ibera ga de mana mogondam benjudi parce que kanne ni waya ko ten sirbane tadanga sonin kan kanne mu kanne ke lengi angara ga duna lolo anga kanne muku anya sonin ge yo anya bambara yo angara ga nugusu bo kenke baba suna dudo goto duna gombo ngunati ona demandi kitisirenga bo mali man ko be ga ona demandi kitisirenga encore o sonin ko be no ga gani bo ona demandi kitisirenga mo siri parce que ay gollentu oku megoni ga giliel manen na likot kay ko tabe na li ore be bonon dam pum millionu hilya na ngri kay na li ere wenje ko tagebe ampum millionu hilya ore ga dugo tor labe ga encore gadi kunto ko illan ku panay ga matu kumbane na kumbane halle alhamdulillah ori halle ro goni alla na juman ko tanya na gara take dabari alhamdulillah alle ngilengi haso mo siri miya wakian wanku ndenga kati burama tumbiya meri korenda manchu wa wenje meno konde wa wenje kafonda manchu kunyini peut-être arani ni waso ninge mukuime wenje me aso ninge ngara bambaranga ringa pabe sukunyini kunyinde be kempe gantai okuri ya maga sasa ko gasuilenya roma logo unji lemme kitama ora sangana ora ga soini bo so ninge ngano kusuduna lo lengi ke oranji monema kontanga har kamo ligode wara serenga sa kitana nan to sakkan tegen nogondi angana ujun tamme wara akitana na to tegen nogondi broma dumbiya do demanden qawal lengi ko tanga kanyaga imenda imme elmani sarakili no kay sarakili no on qabona dema na utunyoro bangenga so ningenga nogusu aro demanden qaba awake ani nkunyenga kat babe so ay gollentu ha aga garte ya kinanga kamo ilugode awati ndambe ke sujarna awati njambe ke sujarna ga amplisi yagar nu kuntagantar no dua ibe suni dudo koto aro demanden qawade parce que kubenu go manka ko jamane no ndiga ho nyane yuruku ndo kashi ge nyeni ina kashi num bane yana bo inta miskine korosini bo kebe ga ngawana jamane ndenge kane ga inta demana awanku ndenge katibabe so manga nyangale hala be manga tagurabe awanke banjugu shishogan nambu kirane tagama ndenge katibabe so awandolle menyene re umu traore magi traore bakar traore remme bo alhamdulillah Allah ra lenki ko tan ko gona haso imme mo siri kita ko na ro daga yi qaymo la war hala gon wanku ndenge katibabe so wala kian عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. هاي هون واحد ينقال له إبراهيم الدنبية والبلد اللي فيه ينقال له ونزة واللي قاعد كامل يعاونوا بشيء عاونوا شغلته من عند دقديق الكراء للظهر الليل كامل اشتغل فيه ودواه زي وبلاد دبوس نجي يقول لك كل تقد انت تعطيه من راسك تعطيه له من عند بيضان باغنا ماشي لموريتان ويا كامل نبغوكم تعاونوه به اللي شغلته زينه وشفناها. انا راسي يامس هو اللي جينه انا ووالدي مربكيته. ايوه احنا الان هارين ما عدنا نقدر نقول شيء غير بعد شغلته زينه. مرة كامل طايح فيها الجوف وطايح فيها صير الجوف وطايح فيها كامل. حد جال ابراهيم الدنبيه كراعك متدقدق والله ذراعك متعاقب مع مولانا دور الله تصح. ايوه نبغوا كاملين المساكين والمسلمين يعاونوه. اللي فات له باش شغلته زينه ومنين يفوت يداوك يقول لك لا اللي عندك ما ندور الملايين ولا ندور ل100 ما يعدلوا المولانا اذا اعطيته 10 يقباها ولا اعطيته 5 يقباها. هاي اللي يتكلم ما طلعوا المحمود في الخاثره. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. او كنيا awa ami sigi kana burama dumbiya ma burama nam anga kurumbe ni kase shana ka sabu ke mogo chama mogo bila
awɔ jama mago b'i la an ko nana nafigiya nin kɛ o kuma i ka kumakan laban yan'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ barisabu anw bɛ segin ka na waati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye an bɛ segin ka na yan'o cɛ i bɛ se ka mun fɔ banabaatɔ ni banabaatɔ somɔgɔw ye ɲininkali kelen filanan e bɛ se ka mun de wele da kɛ hali bi haminanko in de ko don hali bi ka da diɲɛmaa kan walasa i bɛ se ka dɛmɛ sɔrɔ walayi ni dɛmɛ se tun bɛ ne ye bi ne tun bɛ dɔgɔtɔrɔ yanko de sisan k'a jɔ k'a d'i ma bon i ka kɔrɔfɔ a ka ɲi kosɛbɛ an bɛ diɲɛ min na sisan bi bi in na a maliko ni a bɛ cogoya min na a kuma ka gɛlɛn a fɔli ka gɛlɛn mɔgɔ si tɛ maliko nin cogoya dɔn bi ni ala yɛrɛ tɛ banatɔ minnu bɛ ne Burama Dunbiya bolo mɔgɔ min bɛ k'u ladon n'o ye banatɔ kɔrɔsigibagaw ye u bɛ baara min na sanjikɔrɔ wɔsi a dɔn man di nka a kɛra ala ɲɛna u fo da tɛ ne Burama Dunbiya ma u sarabaga ye ala ye ala kɛn ka ko ɲɛnabɔ mɔgɔnifin da ka dɔgɔn o la ala k'u sara ala ka sini kɛnɛ d'u ma u bɛ banatɔ minnu kɔrɔ u y'a dabɔ mɔgɔninkɛ ɲumanya min kama u kɛnɛman ka taa so ala sɔnna n b'a ɲini ala fɛ ala ka o nɔgɔya ala ka o kɛnɛya di u ma mɔgɔ ɲuman min bɛ dugukolo kan mali kɔnɔ mali kɔfɛ kɛnɛya belebele ala ka di u ma gɛrɛsɛgɛ belebele ala ka di u ma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ɲuman minnu bɛ dugukolo kan ala k'u sara kɛ arijinɛ ye ala k'u laban ɲa bon jamana ni a kuma ka gɛlɛn namaratɔ ani tiɲɛtigi n'u farala ɲɔgɔn kan bɛnbaliya so don dɛ mais ne ka dɛmɛ ko a tɛ mɔgɔ bolo an ka jɛ k'a di ala ma donc ni ala sɔnna fɛn fɛn ma don o don ala sɔnna o bɛ kɛ sinon gɛlɛya min bɛ ne Burama Dunbiya ka baara la a ka bon da la fɔli ma n'i y'a ta k'a lajɛ i m'a ye an ka misiriwelilaw alimamiw san mana na caman bɛ sen jɔsi dɔrɔn k'i da i ka gulan kan o tɛ taa misiri la donc mais a tɛ fɔ misiriwelila ni alimami kɔ dɛ mais sɛgɛn min b'u kan o sara tɛ mɔgɔ bolo dɛ mais ala de b'u sara sini kɛnɛ ala ka di u ma ala k'u laban ɲa an dɛmɛbaga ɲumanw mali kɔnɔ mali kɔfɛ ala k'u sara kɛ arijinɛ ye aw minnu fana nana ka na kunnafoni ɲini a ɲini cogo yɛrɛ la n'i y'a mɛn kunnafoni ɲini nin de don ni mɔgɔ y'a sɛbɛn ka d'i ma n'i balan kalakali i bɛ don fili la parce que mɔgɔninfin ma ɲi bi diɲɛ ma ɲi bi n'i b'a fɛ ka fɛn min fɔ i da la i b'a fɛ ka fɛn min lakali diɲɛ ɲɛ ka ye i jija i ka sɛgɛ minɛ i k'i sen bɔ i kɔnɔkɔrɔ i ka yen sɛgɛrɛ ni min ye i ɲɛkisɛ la ayiwa bi mɔgɔ tɛna wɛnsɛn senkari ko kuma fɔ aw ɲɛna bilen aw de b'a fɔ mɔgɔ ɲɛna a ɲɛ ye min ye a bɛ so sama bɔ donc n ka foli belebele o ye aw yɛrɛ ye parce que n'a ye nin image bila don o don i bɛ taa sɔrɔ banatɔ caman bɛ mali kɔnɔ dɔw bɛ mali kɔfɛ o bɛ aw ka nin ja ye a n'u ma nin ye dɔrɔn o tɛ yan dɔn dɛ mɔgɔ kelen fɛn fɛn mana wuli ka n'a yɛrɛ furakɛ yan nɔ aw sababu la aw fana t'aw baraji ye ala ka sini kɛnɛya di aw ma ala ka laban ɲa ala ka nin ko kɛ hɛrɛ ye mɔgɔ si tɛ ala bɔfan dɔn ni ala yɛrɛ tɛ mais an ka taa kunu yɔrɔ la don fɔlɔ ta jara donc n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ fɔlɔ nana yan o sen tigɛra filanan nana o sen tigɛra mɔgɔ tɛ se yan mais bi mɔgɔ min bɛ yan ni ko i b'a compter a dɔ b'a mɔgɔ 200 kan minnu bɔra dɔgɔtɔrɔso la an ye fɛn fɛn lajɛ tan tɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne fɛ yan n bɛ se k'a fɔ an y'a kilancɛ de yala tan n bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara n da n b'a fɔ an ma se kilancɛ la mais an ɲɛ bɛ fɛn fɛn na tan nin bɛɛ de bɔra dɔgɔtɔrɔso la ka se ne Burama Dunbiya fɛ yan nɔ ne fana bɛ se ka min kɛ ne ni n ka kalandenw fɛɛrɛ la u ka se ka wuli ka jɔ u sen kan ne fana bɛ o baara la ne hakili la o ye ala ka dɛmɛ ye mais n'i y'a ta k'a lajɛ n'i taara tubabu furakɛlikɛyɔrɔw la n'o ye dɔgɔtɔrɔso ye arajokɛyɔrɔ bɛ yen climatiseur bɛ yen karo bɛ dalen don sokɔnɔlaw la yɔrɔ ka ɲi kojugu mais an ka mali an ka furakɛlikɛlaw n b'a ɲini u fɛ ala ye dɔɔni d'u ma cogoya min na o ye dɔɔni kalan kɛ cogoya min na ka dɔɔni sɔrɔ ka dɔɔni kɛ u ka hinɛ banatɔw la u ka banatɔw gasi sigi n'i ye banatɔw ta puruti u la sini lahara ala fana b'i ta puruti i la dɛ donc ni fana ye min ye sini lahara o fana de don donc n b'a fɛ ka min fɔ fɔlɔ o de ye nin ye donc salamu aleykum n'o de fɔ n ko kunu sera siɲana nka a tɛ se ka ɲɔgɔn bila ten fɔlɔ koyi Burama banabaatɔ min b'i bolo yan a ka can kojugu a bɛ taa maa joli bɔ ɲɔgɔn la e yɛrɛ ka furakɛli i b'a kɛ ni condition jumɛn ye yala i bɛ fɛn sɔrɔ a la ka se ka balo wa bon banabaatɔ min bɛ yan n sigiyɔrɔ na n'i y'a ta k'a lajɛ mɔgɔ 200 ko de don donc dɔ b'a mɔgɔ 230 kan donc mɔgɔ 230 a bɛɛ lajɛlen de bɔra dɔgɔtɔrɔso la ka na ne Burama Dunbiya fɛ yan nɔ mais bi bi in na a bɛɛ taatɔ ala barika la mɔgɔ 100 la
ne bi kono don duru furakɛ ne hakila ye dɔ kɛ dɛ donc mɔgɔ 200 la n bɛ disɛn min na n'a ye mɔgɔ 5 bɔ o y'a cɛyalen ba ye dɛ mais a kɛra cogo cogo o mɔgɔ 5 o bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛbaga ye dɛ mais e se min e ko kɛ bani ala yɛrɛ ko mɔgɔninfin i se min o kɛ i bolo bɛ bila fɛn o fɛn na n'i y'o kɛ ala tɛ jigin la donc min ye musaka ko ta fanfɛla ye kolokaribagatɔ fɛn fɛn bɛ na ne fɛ yan wari bɔ tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ne bɛ mɔgɔninfin furakɛ fu dépense fansi tɛ ne ni mɔgɔ cɛ ni mɔgɔ min kɛnɛyara ni nana min bala ne Burama Dunbiya bonya ye o ye ne gɛrɛsɛgɛ ye ni ma fɛn bɔ a banna ne ka juru t'i la bi sini lahara ne ka juru t'i la depuis ne ye sababu nin sɔrɔ n bɛ furakɛli in na ɲinan san 27 ye n ka baara bɛ o cogoya kelen na donc n'i ka sababu tiɲɛna i bolo tɔw bɛ ka taba mun kɛ ka ne Burama Dunbiya yɔrɔ ɲini ala man kisi la ne fana bɛ se ka n ka mɔgɔ ta don dɔ la ka yala diɲɛ ɲɛfɛ ka kolotuguna ɲini bon an dun bɛ yɔrɔ min na bi a hadamadenya ni danamɔgɔya a gɛlɛya b'a la kosɛbɛ sisan donc o de kama n ka parantiw n b'a ɲini o fɛ ayiwa diɲɛ don o don ala ka se ka dɔɔni dɔ jigin u kunkolo la min ka bon ni ne Burama Dunbiya ta ye donc parce que an tɔgɔ taara yɔrɔ caman na donc n t'a ɲini ala fɛ sababu ni a ka tiɲɛ ne Burama Dunbiya bolo donc ni parantiw fana m'u jija don min na ni ne Burama Dunbiya tɛ dugukolo nin kan don min na a bɛ fɔ ko ko Burama Dunbiya tun bɛ yen waati min na k'a tun tɛ kɛla tan ou bien Burama tun bɛ yen waati min na baara tun tɛ tan baara tun ka teli mais sababu min dir'i ma k'i k'a kɛ cogo min na e k'a kɛ ten bani n'i y'a kɛ ten dɔrɔn dugu bɛ tɔgɔ sɔrɔ jamana bɛ tɔgɔ sɔrɔ donc o de kama ne ni n ka baarakɛlaw n ka parantiw an se ye fɛn fɛn ye mɔgɔninfinko la dugukolo nin kan ala sɔnna an bɛ o kɛ bon n baarakɛɲɔgɔn mɔgɔ 10 formelen don bɛ n bolo hali ne tɛ dugukolo kan bi o mɔgɔ 10 ala barika la alihamudulilayi o bɛ dɔ kɛ jamanadenw ye parce que ne Burama Dunbiya ka donna ban sira ala fɛ don o don mɔgɔ bɛ n kɔfɛ maliyɛndenw jamanadenw mali kɔnɔ mali kɔfɛ mɔgɔw k'u hakili sigi an bɛɛ tɛ jɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ don kelen donc an se ye min an b'o kɛ jamana ye jamana fana se ye min ye ayiwa u kana ɲinɛ an kɔ nka n b'a fɛ k'o fɔ jamanadenw ye ɲɛmɔgɔw ye ayiwa an filɛbaw an ka waati min dira an ma k'an ka baro kɛ waati kofɔlen a sera awa an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ barisabu kuma bɛ n'a fɔ fiɲɛ dɔ bere n'i y'a fili a bɛ se ka ben maa kan i m'a dabɔ a kama awa anw y'a dabɔ ɲɛni de kama tiɲɛni sira tɛ n'an ka kuma filila ka taa maa min sira jugu fɛ an b'a ɲini fɛ i ka yafa an ma hali bi an ma bɔ fɔlɔ koyi denmisɛnnin maakɔrɔnda o ka kirimandi Burama awa an kɔni ye filɛbaw bɛɛ fo sa komi nin y'an ka cɛkɔrɔba ye an b'a ɲini an fɛ a ka dugawu kɛ an ye an b'a fɔ an filɛbaw ye ko a k'an bɛn waati wɛrɛ n'aw minnu mago bɛ Burama Dunbiya la a bɛ Bamakɔ Wɛnzɛn n'i sera Wɛnzɛn n'i ye ɲininkali kɛ ka ban i ye maa o maa ɲininka o b'i bolo minɛ ka na fɔ Burama fɛ yen hakɛto bɛ na sɔli ala rasuli aw ka kɛnɛya anw ka kɛnɛya an bɛɛ lajɛlen ka kɛnɛya nin ye jɛmukan ye jɛmukan min n'a bɛ tɛmɛ Vision Plus jabaranin kana na kalo o kalo ka kɛnɛya kunnafoni nafamaw ta k'o di aw ma faamuya cogo ɲuman na wa diɲɛ magobatigiw ni aw bɛ fɛ a ka publicitéw ka tɛmɛ nin jɛmukan in kɔrɔ a bɛ se ka an wele an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira la anw ka kɛnɛya kunnafoni nafama sɔrɔ sira